परमात्मा महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का प्रीति अर्थे पीठाधीश्वर भगवान श्री विश्वकर्मा प्रीति अर्थे सर्वे आनंदे कवार विश्वकर्मा पूजा कमिटी गांधी चक भगवती माँ समस्तंकर मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंदे कवार हरि हरि बोला श्री सत्यनारायण देव हे रघुपति राघव राजा पतित पावन विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः झंकड़े तु सदावास सिंह वाहिनी सारोळे नवकंठे निवासाय भाग्य देवी नमस्तुते गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते
कृपा सिंधु जगन्नाथ महाविष्णु बलदेव सदा शिव सुभद्रा ब्रह्म सतीजा नमामि पुनः पुनः। विश्वनियंता विश्वपिता महाप्रभु बलियार भोज पतित पावन चकानयन श्री जगन्नाथ महाप्रभु पादर अनंत बार प्रणाम 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 करुछि। विश्वस्थपति विश्वकर्मा पादरे माँ भगवती पर्णमासी माँ कालीजाई पादर अनंत बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परे परे वरण्य पंडित मंडली मातृस्थानीय भग्निस्थानीय माँ भौणीमान अति आदर बाल गोपाल वृंद पिले बस 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 वरण्य श्रोतमंडली भगवत रस पिपासु समस्त पंडित कदम्ब प्रतिवर्ष पर ए वर्ष आपण मानकर आनुकूल्य रे पवित्र विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे आयोजित करा जायथिबा चतुर्दिवस व्यापी बादीपाला महोत्सव आज तार प्रथम रजनी एई परिप्रेक्षी रे आम मानकर प्रथम सोपान प्रथम पाहच ए प्रथम पाहच रे पदार्पण करबा को जाई आपण मानक निकट रे ओडिशार शास्त्रीय नाटक लोक संगीत पाला से पालार मौलिकता को रक्षा करने को जाई गोटाए पद आपण मान कागरे भगवान श्री जगन्नाथ उद्देश्य रे ब्राह्मण मामान कवि हेले दीनकृष्ण कविता हला जगन्नाथ जनाण गेड़े
तत्परे ब्रह्म संहितारु एक श्लोकटी आपण मानक आगको आनिछि जोथिरे कहा जाय छंती श्री जगन्नाथ होउछंती महाविष्णु ओरे बलदेव होउछंती आपण मानकर शंकर भगवान सदाशिव सुभद्रा जे कांपल्यवासिनी जोगमाया मां भुवनेश्वरी सुभद्रा से होउछंती ब्रह्मांकर प्रतीक ज्ञानी बापा सर्वादो सर्वप्रथमे ओडिशार ए लोक संगीत रे भगवान को जनान प्रथम पाहच से प्रथम पाहच रे भगवान को कथा दुई पद कहवा को गला बेले गेडरे सर्वोपरि ओडिशार एक प्रतिष्ठित स्थान एक प्रतिष्ठित जगह स्थान काल पात्र नहीं पाला ए बालुगा पाला मंच जार अनति दूर रे आपण मानकर मराल मालिनी नीलांबु चिलिका जेड जी पूर्व पार्श्वर अछंती मां भगवती चिलिका मझिरे जी अछंती मां कालीजाई जेड सेदिन राधानाथ राय चिलिकार से अपरूप सौंदर्य देखा जाई गोटा सुंदर पद तांको चिलिकार कहले बोला मराल मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कल कमला विराट देखा मराल मालिनी नीलांबु चिलिका जोठारे हंस हंसरारी खेलंती जोठारे अनेक प्रकार प्रजातिर आपण माने पाइबे ए आपणकर जल जीव जल जंतु आउ जहार सौंदर्य को आहुरी बढ़ेवा पाई जाई अपर पार्श्व देखा जानती आपण मानकर पारिकुदगढ़ से कथा लेखंती आपण मानकर गोदावरीश तांको कवितारे दिसे पारिकुद मालुद दूर छाया चिलिका सौंदर्य विमोहित होते आपण मानकर गोपबंधु से दिन बसीगला बेले रेलगाड़ी में कहते रह रह रे बाष्पीय सकट बाष्पीय सकट हे रेलगाड़ी तू टिके रही जा मु देखी ओडिशार से अपरूप सौंदर्यमय चिलिका कहीं ना चढ़ई गुआर चूड़ा कुहू चाहे पहाड़ यही बालुगां ठू अल्प बाटरे पानी मध्य गोटे छोटिया पहाड़ आ सर्वोपरि आपण माने चिलिका गला बेले जेते बेले एई जगह को आज मध्य ओडिशार जो गोटे थाए नौवाणिज्यर संस्कृति को नौवाणिज्यर अस्मिता को नौवाणिज्यर गाथा को नौवाणिज्यर कथा को बहन करिछि आज आपण मान करे बालुगां जेते बेले यात्री बसी करी जाए मुंडिया मारी दिए मां काली जाइंकी मां को मुंडिया मारिदेले तार पार्श्व डांगा तार लगी जाई काली जाई बड़ प्रत्यक्ष देवता कोटि कोटि काली जाई गुणग्राही पंडित मंडली खाली सेतिक नुह जार पार्श्व आपण मानकर सारिया कंसारी नई जार आपण मानकर निकटरे अछि जहां को आपण मानकर सोलरी शिख जहार आपण मानकर भालेरी बांको आ सर्वोपरि महाप्रभुंकर जगन्नाथ महाप्रभुंक लीला रे आपण मानकर ए दीटा जगह एबे अछि गोटी हेला आपणक निकटस्थ गबपदर आउ गोटी हेला चिलिका भितर थिबा कंकण शिखरी
ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ଯାବତ 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ସେଇ ଆସିଥିବା ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର ଯବନ ମାନଙ୍କର ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଆ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାଇରେ, ଲୁଚିଆ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋବପଦରେ, ଲୁଚିଆ ଯାଇଛି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଥିବା କଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଚିଲିକା ଏ ଲୁଚିଆ ଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମର ମାରଦାରେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତପତି। ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତପତ୍ୟ ଦିବସ ପୁଅରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତପତି କହିଲି? ଭଗବାନ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ତିଆର କରିବା ବାଲା କିଏ ନା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରିଲା ବାଲା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ପୁରାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାପା ମା ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର। ଗେଡ଼ରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ଦେବୀ नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला देवी संगात जगन्नाथ महाप्रभु किए जगन्नाथ महाप्रभु हेले कमला देवी स्वामी किंतु आपण मानकर ए कवि कहिले नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला देवी संगात जगन्नाथ होउछंती कमला संगात किंतु द्वितीय पदरे कहिले लक्ष्मी देवी प्राणनाहा शोभित लक्ष्मी देवी प्राणनाहा। हे सजन मु काई ए कथा कहली गोटा को जहाँ टिके होची पाला टिके बुल चली के ले हबो ना गोटे जगह कहि हबो कि से माँ कमला किए हे हे कमला विमला भौणी नुह कमलांकर ये किए कमला ना अमर कोश को बोले आपण माने एक कथा पाइबे कहला लक्ष्मी पद्मालया पद्मा श्री हरि प्रिया इंदिरा लोकनाथा राधि तनया कमला हूँ ज्ञानी बापा माँ लक्ष्मी गोटे नाम लक्ष्मी अनेक नाम गोटे नाम हूँ कमला आउ गोटाए पद पढ़ुची आपण मान आगे नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी सागर नमस्ते नमस्ते बोले नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी सागर दुल्लणी हे माँ तमे सागर ठारू जन्म होइछ सागर वरुण होउछंती तम बापा पुरे तुमे होउछ विष्णुकर पाट राणी मो ज्ञानी मंडली आ गोटा छांद पद बोली भी आगो को जीवी वो कवि हेले कवि सूर्य बलदेव रथ अशोक
ଯାଉ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଇଛି ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ କହିଲା କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ मंडली क्षीरमय सिंधु जेमा प्राण बंधु समुद्र मंथन है समुद्र मंथन रु 14 गोटी पदार्थ आपण मानकर पाइथिले तन्मध्यरु पाइथिले मां लक्ष्मी की मु काई ए कथा कहूथिली ना ठाकुरन को वंदना करूछंती गेडरे 5 जण प्रथमे वंदना करूछंती विश्वस्तपति ब्रह्मा द्वितीय वंदना करूछंती आपण मानकर स्कंद पुराण गोटे श्लोक अछि आसित कृत जुगे विप्रा स इंद्रदुम्न महानरपा जुगे स धर्मात्मा पंचम पुरुष द्वितीय वंदना करुछंती राजा इंद्रदुम्न तृतीय ठिया होइछंती तंकर धर्मपत्नी रानी गुंडीचा चतुर्थ ठिया होइछंती ब्राह्मण मानकर प्रतीक विद्यापति ब्राह्मण पंचम ठिया होइछंती शबर मानकर प्रतीक विश्वावसु शबर आउ कोठे ठिया हे ज्ञानी बापा ठिया कोठे ना आपण मानकर गोटे जगार ठिया गोटे समुद्र कूल को समुद्र आउ गोटे श्लोक आणुची सना भाई ना र र र र 4 दिन रे एठे धरा पड़िबो ये थरी थरी गाइबा एठे चलिबोनी केते पाठ जानिछ भगवती बाणपुर ये बालुगा अंचल पाठ समस्ते पढ़ी इमान समस्ते शिक्षित ये आउ जगतसिंहपुर ब्रेक तुमर काम कर देखा 4 दिन पला कहले हम नहीं कौन जानिछ करने को पड़ो कहला सागर से उत्तर तीरे नदीस्तु दक्षिणे सागर से उत्तर तीरे सागर बंगोपसागर सागर उत्तर रे महानदीस्तु दक्षिणे
ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁଅରେ यार ओडिया पद कवि सम्राट लिखिछंती झांप ताल 10 मात्रा टिके कहिगिरी बोलिबो देखिबा आउ खाली बड पाटी करी कहिले हबनी कया सिंधु तटे श्री सिंधु तटे सागर कूल कौ क्षेत्र गोटा क्षेत्र अच्छी जाना श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर खंडशाला पुरी नीलाचल नीलाद्री महोदय सर्वपई आपण मानकर शंख क्षेत्र से शंख क्षेत्र राजा आगे ठिया एटी राजा किए जेते जगत को जीवु आम ओडिशा भली राज्य नाई आम ओडिशा रे जने राजा सेदिन गोपबंधु कहले विशेष उत्कले नाही प्रयोजन ये देशर नेता स्वयं भगवान नेता महाप्रभु निजे जो देश ठाकुर महाप्रभु निजे से किए आ गोटा पद बोलुछि कवि सम्राट भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी से कम्बुकटक राजा दासे प्रत्येक पदर स्वर चेंज करी टिके सज होइकी आसुथा से कम्बुकटक राजा नाम कंबु कहले शंख एटा कौन शंख भगवान हाथ गोटे शंख धरी ता कौन श्रीमद भगवत गीता पांचजन्यम ऋषिकेश धनंजय अनुरुदधा महाशंख कर्मं वृक्को ज्ञानी मंडली भगवान हाथ गोटे शंख धरी ताना हूँ पांचजन्य भगवान गोटे शंखर नाभि बसी से शंख ना कौन कला दक्षिणावर्ती शंख से महोदय ज्ञानमय विधि सहस्रदल यार ओडिया पद शूद्रमुनि सारला दास लिखुं सारला दास कहले दक्षिणावर्तक शंख जेमंत प्रताप पुरुषोत्तम से शंख ना
জ্ঞানী বাপা ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶଙ୍ଖର ନାଭିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଁ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଯାର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ, ଯାର ପାଦରେ ବସିଛି ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ଏ ଗେଡ଼ ବଡ ଦେଉଳ ତିଆରି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଆଜି ତିଆରି କଥା ପଡିଲା? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା କାଳେ କେବେ ତିଆରି ହେଲା? ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଇତିହାସ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ବାଲୁଗାଁ କଲେଜ, ବାଲୁଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ଯେତେ ମୋର ଶିକ୍ଷିତ ସାର୍ ମାନେ, ବାବୁ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏ ବଡ ଦେଉଳ ତିଆରି କଲେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥପତି। ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର ନାରା ଓଡିଶାରେ ଦିଆଗଲା ବର୍ଷେ ତଳେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଓଡିଆର ସଂସ୍କୃତିରେ, ସେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା, ହେ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋରରଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହ। नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय नमः। महाप्रभु श्रद्धेय मधुस्मितार सर्वारिष्ट खंडन करी सर्वविध कल्याण कर महाप्रभु। सर्वे बोलंतु आनंदे गोबा हरि बोल। हे ज्ञानी मंडली, आपण जेते इतिहास देखिबे, इतिहास रे लिखा जाइछंती द्वादश शताब्दी रे चोरबंग देव ये मंदिर भित्ति प्रस्तर पकेइले। तांकर नाती तृतीय अनंग भीम देव यही मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। एबे मोर समस्त बरण्य श्रोतु मंडली, आपण मान भगवत रस पिपास, जदि आपण मान पुराण को जिवे, स्कंद पुराण, नीलाद्रि महोदय, महापुरुष विद्या, वामदेव संहिता, जेते पुराण को मौसा जिवे सबु पुराण रे लिखा अछि राजा इंद्रदुम्न ये मंदिर आपणकर निर्माण करथि। गोटा छोटिया बही जार ना होछि देउल तोला। कवि हेले शिशु दिन कृष्ण। से कहिले इंद्रदुम्न नामे एक राजा सत्य थिले, सत्य जुगरे आसितम कृत जुगे विप्रा। सत्य जुगरे इंद्रदुम्न नामक जने राजा थिले। हजार हातर एक श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला सेतेबेले ता नाम थिला। सेतेबेले ता नाम थिला श्रीमंदिर, ता नाम थिला श्रीवत्स खंडशाला। सेई खंडशाला तैयार करथिले आपण मानकर राजा इंद्रदुम्न र
ତିଆର କରି ସାରିଲା ପରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା କାଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ 5 ଜଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଠାକୁର କହିଲା ଭଗତ ହିତେ ତୋର ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। 5 ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦୁଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାକୁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାରିଗରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡ ବଡ ମନ୍ଦିରଟେ ତୋଳିଛି, 1000 ହାତର ମନ୍ଦିର। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାରିଗର କିଏ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ସୁନା ଭାଇନା ଖାତାରେ ଥବ। ଏଇନା ଆସିଲେ କରିଯିବ ପାର୍ଟି କରିବ, ଏଲେ ଖାତାରେ ଥବ ତମ ଏ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କଲେ? ଆଜି କେତେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କଥା କହିବ? ମୋ ନାଁଟି ଅନନ୍ତ ଓଝା, ମୋର ସବୁ ହତିଆର ଦୋଜା। ମୋ ନାଁଟି ଅନନ୍ତ ଓଝା, ମୋର ସବୁ ହତିଆର ଦୋଜା। ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ଥପତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତର ଉପର ଭାଗରେ ଯୋଉ ମୁଗୁର, ଗୋଟାଏ ମୁଗୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲା ମୋ ନାଁଟି ଅନନ୍ତ ଓଝା, ମୋର ସବୁ ହତିଆର ଦୋଜା। ମୋର ସବୁ କହିଲା ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ ଓଝା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆର କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟାଏ ଦାରୁ ସେଦିନ 4 ଭାଗ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ। 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ରାଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ? ଯାହା ମାଗେ ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା, ମାଗିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଭଳି ମାନସିକତାରେ ଅଛି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ମାଗିଲେ ମତେ ଦେବେ ତ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେବି। କଣ ମାଗିବୁ ନା ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ 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 ত্রিবার সত্য কলায় মহাপ্রভু জগন্নাথ। সত্যরে মরিবি সত্যরে তরিবি এই আজ্ঞা হতে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা হতে এ ভয়ে বিম ভই এবস্য মনরে সত হত সত্যরে মরিবি সত্যরে তরিবি। ভগবান ଆପଣ
ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ 3 ଥର ମୁଁ ମାଗିବି 3ଟା କଥା ନା କଣ ମାଗିବୁ ନା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ବହିନା ଦେଉଳ ତୋଳା କବି ଶିଶୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ 3ଟା ବର ମାଗିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମ ବର କଣ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଦିନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବରଟାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲା ଯଦି ବର ଦେବ तीन वर्ष पूर्वे आसती अत्यंत सुंदर माई साजसजा बहुत बढ़िया आर वर्ष भी तो कॉर्डलेस देइथिले पुणी ए वर्ष काई आपण एमती कले पाला भल हम केवल माइकी पाई आ माइकी वाला चाहिए पाला खराब कर दे अवश्य दीटा बड़ पाटिया गायक ए वर्ष आपण आनी सना भाईना गाइले चिलिका दाढ़ू को सुधी हाँ आमे को तांको छाड़ुछु कि ना आमे तो कम अछि तमे जगतसिंहपुरिया हले आमे अखंड पुरी जिला वाला तम जगतसिंहपुर ब्रेक एठे काम करिवनी भला जदी बड़ ए माकू अति मोरे प्रथम वर मांगे बोले महाप्रभु जदि मत वर देवे यही वर दिंतु बड़ देउल को छाड़ी केते बेले कुआरे जीवे ना प्रभु ये श्रीमंदिर भांगी जाओ कल्पवट उपुड़ी पड़ू पतित पावन छिंडी जाओ खाइबा को आपन को महाप्रसाद दिंतु राजा इंद्रद्युम्न राणा पकई कहूची जगन्नाथ बड़ देउल को छाड़ी यही पवित्र मर्त्य वैकुंठपुरी को छाड़ी आपण केउ आड़े जीवे ना प्रभु कहिदिले कथा सुनो नाही किछ कोइ ना रा आज्ञा 3टा कथा मागिबे 3टा कथा प्रथम कथा ज्ञानी बापा आपण सुनिले बड़ देउल छाड़ी भगवान कुआरे जीवे ना किंतु आपण माने मालिका रे सुनि छंती गाभी जो दिन तिनी ये पुत्र प्रसव देवा या चोर छाड़ी जोगा हारिदास मालिका कहिले गाभी जो दिन 3 पुत्र प्रसवी नीलाचल छाड़ी जगा छतियावट कटकर छतियावट को चलिए आपणकर अच्युत महाप्रभु भी कहते पूर्वर लुणा मारी न आसव पूर्वर लुणा मारी न आसव 22 पाहाते समुद्र मारी आसव 22
ବାଇଶି ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ରାଜ ବିରାଜମାନ କରିବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଏ ସମସ୍ତ ମିଛ ପ୍ରହଳିକା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ଛତିଆ ତ ଯିବେ ନାହିଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତିନି ଗୋଟି ରାଣ ପକେଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣ ପକେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ଛତିଆ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ନାହିଁ এইটাই এ ওড়িয়া জাতিটা মরি যাইপারে মহাপ্রভুଙ୍କୁ খাইବାକୁ দব 60 পৌটি হে জ্ঞানী বাপা 1866 মସିହା কথা সোনা ভাইনা পালা শুনুতা টিকে 4 দিন যাক তুমি দেখিবি যদি মো থাকটাকু তুমি সোনা ভাইনা ধরদল তাহলে জানিবি তুমি পালা বালা 4 দিন পয়সা তোমাকে দেই দেবি আম পয়সা কাটিবনি না এক রাও সজান এ বাবুরে 1866 মସିହା কথা ওড়িশার নন্দ দুর্ভিক্ষ পড়িথায় লোকে খাইବାକୁ পাଉନଥାନ୍ତି ଗଛର ପତ୍ର ପଦ୍ମ ନାଡ଼ କଇଁ ନାଡ଼ ଏସବୁ ଖାଇକରି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ 60 ପୌଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ପୁଅ 60 ପୌଟି କେତେ କୁଆଡେ ଆସଛୁ 60 ପୌଟି କେତେ ପୌଟିକ 20 ଗୌଣୀ ପୌଟିକ ହଉଛି 20 ଗୌଣୀ ଗୌଣୀକ 4 ସେରେ ବା 4 ଅଡା ସବୁତକ ମିଶେଇ ଦେଲେ 3 কুইন্টাল 60 কিলে ଏତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ରୋଷଶାଳାରେ 250 କୋଟି ଚୁଲା ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ରେ ହିଟର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଠି ଜଣେ ମା ବସିଛି ୟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି ନା ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ଚୁଲି ଥାଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉଥରେ ରୋଷେଇ କରା ହୁଏ ତାର ଝିଙ୍କା କେତେଟା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ 6 ଗୋଟି ଝିଙ୍କା ଘେନ ଯୋଉ ରୋଷଶାଳାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା କରନ୍ତି ରନ୍ଧନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ 250ଟି ଚୁଲି ଚୁଲି ଗୋଟାକେ ଝିଙ୍କା ହେଲା 6 ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନିଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଚର୍ଣ୍ଣ ପାଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ଛୋଟ ବଡ ଏଇ 10ଟା କଡୁଆ ବସେ ମାଟି କଡୁଆ ମଉସା ତଳେ କାଠରେ ଏବେ ବି କାଠରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ସେଠି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଗ୍ନି ନା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଘରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଚୁଲି ସବୁ ଚୁଲିରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ ସାର୍ ତାର ନାଁ ନଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଅଛି ସେ ଅଗ୍ନିର ନାମ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ନା ବଡ
ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି। ଇଏ ଅଗ୍ନି କାହା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ସାର୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ଅଗ୍ନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ରାଜା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହଁ ରେ ପଠେଇଲେ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ଭକ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜୀବନ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ନାମ ହଉଛି ଭିକାରୀ ବଳ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଷଶାଳାର ଅଗ୍ନି। ଏଯାବତ କାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇ 10ଟା କୁଡୁଆ ବସେ। ଏବେ ତଳ କୁଡୁଆରେ ଅଗ୍ନି ପରାମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଅଲଟା ଆଗେ ଉପର କୋଡୁଆର ଅନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଡାଲମା ହେଇଯାଏ, ଏ ବେସର ହେଇଯାଏ, ମହୁର ହେଇଯାଏ। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା ତଥାପି ଏ ଓଡିଆ ଜାତି 60 ପଉଟିରୁ ପଉଟିଟିଏ କମେଇ ନେଇ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ର କାହିଁ କହୁଥିଲି। ସେଦିନ ପ୍ରାତ ସମୟ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ବାଲା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ବଡ ଲାଟ ବୋଲି ଜଣେ ଲାଟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ରାତିରେ ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ହେ ଦାରୋଗା, ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ କଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଖାଇବା ଓଡିଶାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ମଣିମା। ଓଡିଶା ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦବା କୋଉଠୁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଠାକୁର ରାଜାକୁ ଟିକେ କହିଦେ ଏଇ ଯୋଉ 60 ପଉଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ଏଇଠି ଆଉ 60 ପଉଟି ନ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧ ପଛେ 60 ପଉଟି, ଗୋଟାଏ ପଉଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ 59 ପଉଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଏତିକି ବେଳେ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଜଣେ ମା ଉଠି ଆସିଲା, କହିଲା, ହେ ବଡ ମୋ ଜଗାର 60 ପଉଟିରୁ ତମେ ଉଣା କରିବ, ତମର ସାହସ ହେଲା କିପରି? ଆମେ ଓଡିଆରେ ଆମେ ଓଡିଆରେ କିନ୍ତୁ 60 ପଉଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପଉଟି କମ କରିବନି। କହିଲା, ଯେତେ ଦେଉଥିବ ଭାଇନା ଶୁଣୁତା, ଅଶୋକ ଲଜରେ ଶୁଆଇ ଦେବିନି, ତଳ ଉପର ଖାଲି କରିବି। ଯେତେ ଦେଉଥିବ
କୋଉ ଠାକୁରର 60 କୋଟି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱର କୋଉ ଠାକୁରର ଆପଣ ଖୋଜିବେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନାହିଁ କୋଉ ଠାକୁର ଦାନ୍ତ ଘଷେ ନାହିଁ ସ୍ନାନ କରେ ନାହିଁ ବାଳ ଭୋଗ ଖାଏ ନାହିଁ ପଖଳା ଖେଚଡି ଖାଏ ନାହିଁ ଏ ମୋ ଜଗା ଏ ସବୁ ଖା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଜାତିଟା ପଛେ ମରି ଯାଇପାରେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେଉଳ ଛାଡି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଛାଡିକିରି ଯିବେନି ମାଳିକା ବାଲା କେତେ ଥର କହିଲେଣି ମାୟା ପାଞ୍ଜିକା କେତେ ଥର କହିଲାଣି ବଡ ଦେଉଳ ପଥର ଖସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଥର ବଡ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଗଲାଣି ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ବାର ରକ୍ତ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ପତିତ ପାବନ ମାନା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ପତିତ ପାବନ ମାନା ବାନା ଯାଇ ପଡୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରୁଥିଲା ବାନାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଧରି ବୁଡୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାନସିକ କରୁଥିଲା ହାତ ଟେକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାନା ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଅନେକ ଥର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଭଗବାନ ଯିବେ ନେଇ ଯିବେ ନେଇ ଯିବେ ନେଇ 3 ଥର ରାଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚକୋଶ ପୁରୀ ଏ ପୁରୀରେ କୀଟ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେହି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସାଇବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ଦେହ ଛାଡିଦେଲା ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ନେଇକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶବ ଦାହ କରନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ବୁଡନ୍ତି ଜେନର ବୟା ସିଜନ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଡିଛି ସଜ୍ଜନ ତୃତୀୟ ବର ମନ ପକେଇବି ହରିବୋଲ ପକେଇବି ସନା ଭାଇନା ପାଇଁ କଥାଟା ରହିବ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଆସୁ ଆସୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ଆମେ ପଇସା ନବାନି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ଆମେ ଖାଇବାନି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ପଇସା ନବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ବାବୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି ଇଏ କଣ 7 ଦିନିଆ ପାଲା ହେଇଛି 4 ଦିନିଆ ପାଲା ଆଜି ମୂଳରୁ 2020 ଆଉ ହେଲା ତୃତୀୟ ବର କଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଗିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବର କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରଥମ ବରକୁ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବର କଣ ବହି ହେଲା ଦେଉଳ ତୋଳା କବି ହେଲେ ଶିଶୁଦିନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ବର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି ମୋହର ବଂଶରେ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মাগিলে মহাপ্রভু যদি মতে বর দেবে এই বর দিও মো পরে এ বংশরে কেই রইবনি মো অন্তরে বংশটা বুড়ি যাও আরে এভଳି বর কাহিঁকি রাজা মাগিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন দেউଳ ତୋଳିଲେ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବଂଶ ବୁଢା ବର କାହିଁକି ମାଗିଲେ ୟାର କାରଣ କଣ ଠାକୁର ବୋଇଲେ ରାଜା হইলু কি
কালি কেই আউ দেউଳ ତିଆରିବେନି, কালি কেই আউ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବେନି, কালি কেই আউ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେନି। ଯଦି ଦେଉଳ ତୋଳି ତୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଜଗତରେ ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ମୋ ନାମେ ବାଜିବ, ମୋ ନାମେ ବାଜିବ, ଆରେ ଜଗତରେ ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ମୋ ନାମେ ବାଜିବ, ମୋ ନାମେ ବାଜିବ। ଏବେ ଭକ୍ତ ମରା ବାନା ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇବ, রাজা ইন্দ্রদুম্ন হাত যোড়িদেলা মহাপ্রভু বড়িয়ার বুঝ কোটি কইবে নাথ জগতর নাথ জগন্নাথ ভক্ত প্রাণ ধন ভক্তর জীবন মহাপ্রভু পার্শ্ব দারু ব্রহ্ম মু কাহিকি এতে বড় বড় মাগিলি মু শাস্ত্রে শুনিছি পুত্র নাতি কহিবে যে দেউଳ বংশধর বঢ়ি চালিব। বংশধর বঢ়িগলা পরে কালি যেতেবেলে এ বড় দেউଳରେ শ্রীমন্দির ভিতরে কালি কহিবে এ মন্দিরটা আমার যে পুণ্য আপনি করিব। ভাগবত ভাগবত শিক্ষা দেবে। বালুগাঁ গান্ধী ছক পালা হচ্ছে 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରି ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାଲାର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପାଲା କଣ ପାଲା? ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ କିଏ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦିଏ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଲାର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯୋଉଥରେ କୋଉଥରେ ନାହିଁ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ପରେ ତା ହାତ শুনুଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିଚିତ ମୁହଁ। ଆମ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମୋ ଗୋଲେଖ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯେ ଶ୍ରୀଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର କର୍ମୀ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅତି ପରିଚିତ। ମୋର ଗତି ଭାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅତି ପରିଚିତ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାଲୁଗାଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଚଳେ। ମୋର ଏଇ ଅଦ୍ୟାପି ମୋ ଭାଇଆ ନିରାକାରପୁର, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ସଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ଦେବେ, ତୁଣ୍ଡରେ କହିବେ ନାହିଁ। ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ। ଦନେଇ ଦାସ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କହିଲେ ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ, ଦାନ ଦେଇ କହିବ ନାହିଁ, ଭୋଜ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ବଢିବ ନାହିଁ, ଭୋଜ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ବଢିବ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ।
କହିଲେ ଦାନ ଦେବ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଲି ବୋଲି ଭୋଜି ଦବ, ବ୍ରତ ଘର କରିବ, ବାହାଘର କରିବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 16 ଦିନ ଧରି ହବ। କର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତଥ୍ୟ ଶୁଣା ହେଲା, ଜାଣିନି ଖାଲି ପଇସା ନବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 17 ଦିନ ପରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନା ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନ, ଖାଲି ତ ସୁନା ଦଉଛ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି? କହିଲେ ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିଥିଲ, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇନା। ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ। ତମେ ତ ଅନ୍ନ ଦେଇନ, ତମକୁ ଅନ୍ନ ଦବ କିଏ? ତମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ନିଅ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି କି ଛାଡନ୍ତୁ। ଯୋଉ 16 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଣ୍ଡିତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆସିଲେ, ସେଇ 16 ଦିନ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ 16 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, ସବୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ, ଅନ୍ନ ଟେକି ଦେଲେ। ସେ 16 ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାଳୟା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ 16 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମିଳେ। ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପକେଇବେ, ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଠି ତ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଏବେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଗୋଟେ ପାଲାରେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମ ବାପା ମା ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଭାଇନା ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ, ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ? ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନେ। ପୁଅଟିଏ ଦରକାର, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବ। ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ପାରିକୁଦଗଡ଼, ନନ୍ଦଳା ଗାଁ। ମା କାନି ଧରି ଭିଡୁଥିବ, ଅଗଣାରେ କେତେ ଡରୁଥିବ, ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ପଛେ ବାରି ଧରି, କରୁଥିବ ପୁଣି କରୁଥିବ, ମା କାନି ଧରି ଆରେ ଅଗଣାରେ କେତେ ଡରୁଥିବ, ମା କାନି ଧରି ଭିଡୁଥିବ। ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ। ଏବେ ପିଲା ବସେ ପୁଅ ଝିଅ ବିନା, ପୁଅ ଝିଅ ବିନା, ବାପା ଭାଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ, ଭାଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ, ବାପା ଭାଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ, ବାପା ଭାଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ। ପୁନଃ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନେ ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦାନ ପକେଇବେ, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେବେ, ଭୋଜନ ଦେବେ। କାହାକୁ କହିବେନି କି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବେନି। କାହାକୁ କହିବେନି କି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବେନି ନା। ଆପଣ 15 ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ରଣପୁରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏକଥା କହିଥିଲେ ମତେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାକୁ ପାଳନ କଲି ଆଜ୍ଞା। କଣ କଲୁ? ସାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭୋଜି ଦବ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି। ନା, ମୁଁ ଏବେ ନାତି ପାଇଁ ମେଳାଟିଏ କଲି ଗୋଟେ ମେଳା କଲୁ ଆଜ୍ଞା। 300 ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଆଇଟମ କରିଦେଲି। ଆଇଟମ କଲୁ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଦବା ପାଇଁ ଭୋଜି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସାରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଭୋଜି ଦେଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବ ତମର ପାପ ହବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି, ଖଲି ଗଣିଦବ। ଯଦି ବର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ଅଛି
एते बाट आनिबार मूल कथा मु कहिछि बालुगा अंचल शिक्षित अंचल बाणपुर अंचल शिक्षित अंचल सनादास लंबोदर बेहेरा पाला गाइबे सत जदि निर्जास पालारे नाइ से पाला नुह सना भाई ना आज द्वितीय ठाकुर आसी कहिबो वर्तमान आमे देखुथिबा नभचुंबी अट्टालिका श्रीमंदिर कहार आउ केउ विश्वकर्मा बिंधानी पराए मंदिर तैयार कले सूर्य मंदिर जे विश्वकर्मा स्थपति जे समुद्र कूल सूर्य मंदिर तैयार करा पंच देवतार विश्वास करू आमे हिंदू लोक आम घरे पंच देवता पूजा करू गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा ए पंचदेव लोके आज भी पालारे पचारती ये गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा तो देव नुहंती देव शब्द किंतु व्यवहार करा जाय काली जाई बड़ प्रत्यक्ष देवता कोटि कोटि पहाड़र ना राइजे ख्यात लोक काली जाई पंचदेवतार विश्वास करे हिंदू जाति हिंदू धर्म रे पंचदेवता पूजा करा जाए गणेश ठाकुर अग्र पूज्य भास्कर सूर्य पूजा हुए आमे जो दिन आम गाँव यज्ञ हम सकाळू गोटा गोटा मोटा पाट पिंधि न खाई गाधे कर जाई पहुंचा भाईला आस आस सूर्य पूजा हम आउ वर्षक 12 मास आम पाखे सूर्य रहती सबुदिन सूर्य पूजा करंतु आमे बाथरूम रे गाधेला वाला आम पाई आउ सालिया नई नाई आम पाई आउ कंसारी नई नाई आम पाई आउ गाँ मुंडरे पुष्करिणी नाई आम पाई आउ गाँ मुंडरे नदी टीए कुळु कुळु नादरे बही जाऊ नाई कि आमे गाधेई जाऊ ना आमे बाहरे बुली खाइबू घरे आसिले झाड़ा लागिबो सेते बेले लोके घरे खाउथिला बाहर झाड़ा फेरुथला आमे एबे बाहर बुली बुली खाइबू घर को आसिले हमकु मल त्याग करबा को इच्छा सेते बेले बुढ़ा लोक बसुथिले दांड द्वारे बापा घरे कुकुर पसी जीव तमे टिके जगी था कुकुर पसी गले मो घर मारा हे जीव एते बेले परा कुकुर को जो कुकुर जगुची बुढ़ा बापा को ओहो ये आम संस्कृति ये आम सभ्यता ये आम स्थापत्य आपण मानकर श्रीमंदिर सूर्य मंदिर तैयार करा हो आपण मान को नम्र निवेदन करूछि प्रत्येक दिन सूर्य पूजा करंतु स्नान कला बेले 3 आंजुला जे जल टेकी दब भगवान सूर्य देवता ऊपर प्रसन्न हेबे सूर्य को थरे प्रसन्न हुंती ना केवल नमस्कार नमस्कार प्रिय रवि समोद कांखे अलंकार प्रिय विष्णु हरिधार प्रिय शिव अलंकार प्रिय विष्णु जगन्नाथ को जहाँ दिंतु न दिंतु अलंकार रे सजई देवे कहीं सुनावेश हुए ठाकुर एकादशी दिन तुही हेबु सुनावेश 11 दिन हेबो सुधी पिया
ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ। ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରି ଢାଳିଲେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଢାଳିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ କୋଉ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଗଲେ ଶୁଭ? କେତେବେଳେ ଗଲେ ଭଲ? ସମା ଭାଇନା ସିନା ଗୀତ ବୋଲିଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ହବ ନାହିଁ। କହିଲା ମହାଦେବ ସ୍ନାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ ମନ୍ଦିର ଅମ୍ବିକା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ବର୍ଦ୍ଧନ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ हे मोर पंडित श्रोतु मंडली आपण स्नान कला परे महादेव मंदिर जी। महादेव स्नान विष्णु शयन मंदिर जेतेबेले भगवान विष्णु शयन करथिबे जगन्नाथ पहुड़ पड़िथिबो सेतेबेले केही देखिबेनी। अंबिका अर्धरात्रण एठी मां भगवती अंबिका राति अधरे से जगह को जीवे नाई। से तो स्वयं निज स्वामी की छाड़लेनी आपन को छाड़िबे जम्मा छाड़िबेनी। काई कहउथिली प्रत्येक दिन सूर्य पूजा करिबा केतेबेले स्नान कला परे पला जोबा कुसुम सकाशे आसपय महापुरी भक्तार सर्व पापान अरे तस्मै दिवाकर। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार कर। आमर पंचदेवतार पूजा एथि पई एक कथा कहउथिली लांगुला नरसिंह देव आ कुछ कहिबार समय नाही। ये समुद्र कूल रे चंद्रभागा नदी मुहान रे आपण मानकर गोटे देउल तोलिबा को इच्छा कले दायित्व देले मंत्री शिवेई सामंतरा। शिवेई सामंतरा ज्ञानी बापा पत्थर नहीं सबू पकईले सबू पत्थर बुड़ी गला। सेदिन सते कि राम भगवान पकाउछंती पत्थर बुड़ी जाउची सबू पत्थर। आपण मानकर कवि सम्राट भंज लिखिनांती बुड़ी गला। संतोष सर कहते लंबोदर बाबू जदि पाला रे झांप ताल नाई 10 मात्रा नाई कि पाला पाला कि पाला रा बुड़ी गो सब पत्थर बुड़ी गला। शिवेई सामंतरा मुंडरू आज्ञा बुद्धि हजि गला। एतिकी बेले रे ये प्रभाती रानी बाबू संध्या समय नहीं पड़े आसिले। हे ज्ञानी बापा शिवेई सामंतरा को भोक होउची जगत संहारिणी क्षुधा मोते न लागे होउची। शिवेई सामंतरा चिंता कले मु खाइबी कौन। एतिकी बेले दूर रे गोटे गाँ मुंडरे गोटा कुड़िया घरे गोटे छोटिए बत्ती आलुओटी जलुछि। र र र र शिवेई सामंतरा कहिले ए घर अछि माने किछि खाद्य थब खाइबा पई जानती। शिवेई सामंतरा गला बेले से माटी आज्ञा खीरी रांधुछि। आम पाटी की खीरी कहले भल लागोनी कौन सेबे थिला किंतु ता ना थिला जाऊ। को जाऊ
କୋଉଖିରି ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଅମୁଲ ଡବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନା କ୍ଷୀରି ଥିଲା ସୁଆଁ ସୁଆଁ ଧାନ ବିଲରେ ସୁଆଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘାସ ଭଳି ଉଠିଥିବ ସୁଆଁ ଆଉ ତାଳ ରସ ପାଚିଲା ତାଳ ରସ ସେ ରସ ଇଏ ତାଳ ରସ ଆଉ ସୁଆଁ କ୍ଷୀରି ଇଏ ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସେଇଠି ଏବେ ଅଛି ସେ ଗାଁ ନା କଣ ସେଇ ଗାଁ ନା ତାଳ ସୁଆଁ ପରା ହୋଇଲା ବାବୁ ଯେଉଁଠାରେ ମା କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧୁଥିଲା ତାଳ ସୁଆଁ ଏବେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମା ଶିବେ ସାମନ୍ତରା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ମାଲ ମତେ ଭୋକ ହେଇଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ କହିଲା ବାପା ଏଟା ତ ଗରିବ ଘର ବାପା ତାଳ ଯାଉ କରିଛି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ପାତ୍ରଟିଏ ପକେଇଦେଲା ଗରମ କ୍ଷୀରି ଢାଳିଦେଲା ଇଏ ତା ଉପରେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଢାଳି ଦେଇ କହିଲା ଧନ ମୋର ଖାଇଦେ ଉତ୍କଳର କେତେ ହେ କନ୍ୟା ନା ଅଙ୍ଗ ଢାଙ୍କିବାକୁ ନ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କୁଶାଘାତ ତଳେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଦେଲୁ ମତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମାଟା ମାଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ ଖୁଦମଳୁ ଖରୁ ପୋଷେ ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଘର ଫଳମୂଳ ନେବା ସଂଗ୍ରହ ବାଲାଙ୍କର ଏବେ ଆମ ଟିକି ଝିଅ ଏ ମଧୁରିତା ସବୁ ବସଛନ୍ତି ଏ ଯେତେ ଛୁଆ ମାନେ ବସଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆଦି ମୁଁ କହିଲି ସାହିତ୍ୟ ପଢୁନୁ ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ନନୁ ନା ମୁଁ ବି ଟେକ କରିବି କହିଲି ବାପା ତୁ ଟେକୁଥା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଟଙ୍କା ଦବା ଏଇ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ସେ କଲେଜଟା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ ମୋ ପୁଅ ବି ଟେକ ପଢିବ ମୋ ପୁଅ ଓଡିଆ ପଢିବନି ମୋ ପୁଅ ପଢିବ ଇଂଲିଶ ମୋ ପୁଅ ମମି ଡାଡି କହିବ ବାପା ମା କହିବ ନାହିଁ ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏତିକି କଷାଘାତ ତଳେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହଉଥିଲେ ଉତ୍କଳର କେତେ କନ୍ୟା ନାର ଖାର ନକର ଇ ପେଟ ଅଙ୍ଗ ଢାଙ୍କିବାକୁ ନ ପାଏ ମାତା ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲା ପଡିଲା ଯାଇ ରାଜା ରଣଜିତଙ୍କ କପାଳରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଗହନ ତୋଟାରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଟେକା ପକେଇଛି ମହାରାଜ ତୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଅ କହିଲେ ମା କାହିଁକି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି ତୁ କିଏ ନା ମଣିମା ମାଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ ଖୁଦ ମାଡୁ ଖରୁ ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଏ ଘର ବନସ୍ତେ ଫଳମୂଳ ନେବା ଫିଙ୍ଗିଲି ଟେକା ମୁଁ ଫଳକୁ ଗଛରେ ସିଏ ତ ହେଲା ମୋ ଫଳରେ ନବାଜି ରାଜାଙ୍କ କପାଳେ ଲେଖିଲା ରକ୍ତ ମା ରକତ ଗାରେ ନୁହଁ ମାଲୋ ଇଏ ତମ ମତାର ଚିତା ରାଜା ରଣଜିତ କହିଲା ବେগে ଦେଲୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା କଣ ଶିକ୍ଷା ଭାବ ପୋଷଣ ନ ଘୁଞ୍ଚେ
সেদিন কাহিঁকি পদ বলুছি যদি এ দেশর পিলা অভাব পোষণ ঘুঞ্চিলা নাই এ দেশর পিলা খাইবাকু গন্ডে ভাল পাইলা নাই তাহলে এ দেশর পিলার উন্নত মস্তিষ্ক হব এ দেশ পিলা যুদ্ধ করিব এ দেশ পিলা গোটা সুন্দর ভবিষ্যতর স্বপ্ন দেখিব সে বাট আজ আম পাখে নাই সেদিন গোপবন্ধু আসিছি সুয়ান্ডর চুঙ্গুড়ি অকান্ডিয়া উষুনা চাউল বাঙ্কেই চাউলর ভাত বড়াই যাইছি খাউছন্তি পঞ্চ সখা মান বড় বড় চুঙ্গুড়ি দেশি চুঙ্গুড়ি মধুর চুঙ্গুড়ি পড়ছি মু গতিশ্বর এ গতি ভাইঙ্কি কইলি মু কইলি বালুগাঁ গলে আমি কঙ্কড়া চুঙ্গুড়ি খাইবা কইছি ইয়ারু কঙ্কড়া চুঙ্গুড়ি গলে আমি সিয়াড়ে খাও না সার ইয়ে বিশ্বকর্মা পূজা এটি তো দিয়া যায়নি দেখিয়া গোটে দিন নলে কুয়াড় কেমতি ব্যবস্থা করদবা সেদিন গোপবন্ধু খাইবা পাত্র অকান্ডিয়া উষুনা চাউল মধুর বড় বড় চুঙ্গুড়ি টাঙ্কুয়া চুঙ্গুড়ি পড়ছি তা উপরে খাইবাকু যাউছন্তি পঞ্চসখা নীলকণ্ঠ দাস আচার্য হরিহর সমস্ত হাত যাଉଛି পাটিকি এতিকি বেড়ে গোটা ছোটিয়া পিলা ডাকিলা বাবু উঠি পড়িলে গোপবন্ধু কেই উঠিলে নাই নিজ পাত্রটাকে টেকি নেই বলে সে পিলাটা বসিছি তাকে খুয়াই দৌছন্তি গোপবন্ধু অনেকছন্তি অন্য চারিজন সখা হে উৎকଳର ମଣି কোন তুমি ন କରୁଛ না উৎকଳର কেতে কন্যা না রখার ন করই পেট পুরাই ঢাঙ্কিবা কোন পায়ে বসন ন পাই তার অঙ্গে যৌবন হে জানি বাপা কাহিকি কইলি সেদিন ক্ষীরি ঢালি দেলা সে ক্ষীরি চাউলর ক্ষীরি নুহ বাসুমতী চাউল নুহ ইয়ে অনেক প্রকার ধান চাষ করছে এটা সেনা আজ্ঞা এড়িকিটিয়া লোক দেখুছ সন্তোষ স্যার জানিছেন ইয়ে 300 বস্তা ধান পায় বর্তমান কোন স্টেজ রে আছে কোন রোল করতে জানি পারছ না 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 বুড়ি হই গই বইছি মত কোন দিল তোকা রা 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 ঢালি দেলা ক্ষীরি শিবে সামন্তরা মঝিরে হাত ঢালি দেবে আরে তু কোন আময় মন্ত্রী শিবে সান্তরা ভলিয়া মঝি নদীরে পথর পকাউছু রে মঝিরু কোন যাও খাউছু কইলা বাপা তু তো ক্ষীরি খিয়া জানিনু যাও খিয়া জানিনু আম লাঙ্গুলা নরসিংহ দেবঙ্কর মন্ত্রী শিবে সান্তরা ভলিয়া মঝিরু কোন খাউছু রে चंद्रभागा नदीर मुहाण पथर पकई चलो शिवे शांतरा को कहीदबू शिवे शांतरा निजे शुणुची से दिन विश्वस्तपति किए विश्वस्तपति है गाँव से मणिमुंडिया माँ एवं पाद तले पड़गला महामहिया संतान विषय आपण मानकर शिवे सामंतरा कुहमा मालो तो ठारू आज शिखिली देउल त्याली प्रस्तुति प्रणाली हे माँ पद तले कोटि कोटि मुंडिया डॉक्टर माधव सिंह पारिपुदगढ़ नंदलागा माँ सीना तार बुकुर रकत देता संतान कराए माँ हाथ बढ़ा तुच्छा भात थाली माँ तो पद तले पड़ुछ
କରୁଛି ତୁ ମତେ ଦେଉଳ ତୋଳା ସ୍ଥପତ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ। ଚାଲିଗଲା ବିଶୁ ମହାରଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଏ ଚାଲିଗଲା ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ। ସେଇ ବିଶୁ ମହାରଣା ଶେଷରେ କଥା ରହିଲା 1200 ବଢେଇରେ ଦାଏ ନା ଏ ପୁଅରେ ଦାଏ। ବିଶୁ ମହାରଣା 1200 ବଢେଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅରେ ଦାଏ। ବିଶୁ ମହାରଣା ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାଷା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ହି ଜାତ ନୁହେଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି କାହାର ଉପକାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ବାପା। ଶେଷରେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଲେ ମୁଁ ଏକା ପୁଅରେ ଦାଏ ନୁହଁ 1200 ବଢେଇରେ ଦାଏ। କହିଲା ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ ଦାସ ଭାଇନା ଦେଖିବା ସଂଗ୍ରହ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ ଭାଇନା ଧର୍ମପଦ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦା ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଅଛି समय आपण मानक नहीं गली स्थपत्य उपरे आजिर दिन उपरे कथाटी आरंभ करी एते बाट पळी आसली। मोर शेष कथा प्रथम दिनरू मो भाईना बुझा भाईना केते दूर जाइछन। एबे बड़ जेमती आपण मानकर सूर्य मंदिर तैयार कले विशु महाराणा 1200 बढईर मुख्य कारीगर सेही परी एबे बड़ देउलर मुख्य कारीगर केही द्वितीय ठाकरे नाम तांकर हे कहिबो मो सोना भाई आ ये बड़ देउल जे कहार बाबू हे करिवो तार प्रमाण ना राजा इंद्रदुम्न ना लांगुला नरसिंह कहार होइबो घेन। सेही विश्वस्तपत्य विश्वकर्मा महाप्रभु अपारस दार ब्रह्म जगन्नाथ जहाँ को तैयार करते विश्वकर्मा कारीगर मान जी दुनिया को तैयार करे तांकु तैयार करते विश्वकर्मा। दुनिया गढ़िला पूरा जानी शुणी निज को गढ़िला जय जगन्नाथ पतित पावन भगवान जगन्नाथ ये पालार समस्त कर्मकर्ता सभ्य भाई मान आयोजक अर्थदाता श्रमदाता मानसिक दाता सर्वोपरि ये पाला को सुनिबा पाई जो भगवत रस पिपास पंडित महोदय मान एठी रुंडीभूत होइछंती। मोर समस्त युव दर्शक बंधु अति आदर कुना कुनी पुओ झियो मान समस्तंकर महाप्रभु जगत पिता विश्व नियंता जगन्नाथ मंगल करंतु सर्वे